الو على الخير فلا كنت بونجور لي في هذا عرض عقلي في هاد الصباح زيك ساقيه توالي متي خسر شويه الحال. الوغ ناس هاد فراغ هذا واحد خماغ بوتيت فيديو كاكينا كنت تزيكنا كرا لي برودوي زعما هذا وضع انا دي ام نهضا وضع زعما هذا وضع مليون يوثكني المارشي قرنس تيدي زمزوين ديك تصل لي برودوي تصل الحوايج رخيصيت ان اورو de 6 euros non plus peut-être 30 euros mais c'est-à-dire la plupart الحوايج يكتنزن غرسن الحوايج رخصن مليح alors ناس pourquoi pas partager écoute quelque chose c'est bien parce que ça fait longtemps quand même où على aucune vidéo donc c'est bien. J'ai eu une petite occasion de faire كاكيني c'est-à-dire صباح راهو بغيتي بخامي لا نروح لا كريش بورتنا لا كريش صباحك donc ناس pourquoi pas et c'est bien. J'ai envie de faire une vidéo تولي مثلا كاكين زدا فنون نزو تجديدين سي مغرن لا ريجيون يجي فريمون من un centre commercial ça fait pas longtemps que من l'ouverture تولي فنون كذا كيني ذاني من دي فاطس يخامن لي كريش تصل الحوايج les magasins etc. ça va être vraiment bien donc زرع باش داك تديني صوره هاد كوبيا صوره لا فيديو يا كينيا ايوا كينيا هاد كمله لا فيديو ما يوضع المارشي اوكي ciao. Donc كما كاينين في الدنيا وفيغ ينفنا كاينين لي bon au faire bien sûr le rouge anglais guinéen c'est de belles couleurs c'est vraiment ça ما تحمل مثل la couleur guinéenne qui j'aime bien تاكيني دارني فريمون جيم بيان تعجبيد فريمون حمل غلا كولور كيتشوف مليحه في فاسنيو تاكيني دارني سي دو غري ماشي فونسي سي دو غري نيود مي واكيني ذاكي دي لا كاميرا ياكيني تبين دون ديري سي دو بلو واكي ماشي د البلو واكيني سي داينث سي دو غري جو كان هذا السياره بياسك صار لا لوميير ياكيني جو في voir اوكي voilà presque on le fera vraiment bien la couleur à guinée ça chimie mais c'est comme ça bon au fer guinéen dernière réduite 95 cents imaginez soit plus que 2 euros presque 3 euros soit non plus peut-être 4 une essence dernière 2 euros et quelques soit après les ont réduite 95 cents. C'est la même chose, c'est de belles couleurs vraiment. C'est des couleurs qui sont vraiment net, c'est des couleurs tendance. Le bleu guinéen, c'est mais tu le bleu nien, tu sais que kagia, mais tu dois guinéen la couleur insentivite. La couleur ines c'est du zara ما مثل la couleur قرنس indigo. Sur le bleu marine, voilà, bleu marine, exactement. Mais ça a des paillettes داخل. تمشعل شويه دغنيا الا واكينيا اسونس كيني 1000 دي سقارن 1000 تد واكينيا غلاي سيتي بريسك 4 اورو كسوا ان رياليتي مي رانتيد 1 اورو 95 يصبن اين يصبن لو بري ابري او فير دغني واكينيا رانتيد 1 اورو 95 ايماجيني واكينيا كاتريس داينث الكوفراج يخدم c'est-à-dire ما تصايب كي الحب قدمي من تصايب des points qui ont des taches surtout les taches marron
هذيك شيشين surtout les taches marron. C'est vraiment هاد الحاجة ياك وليك تديرونجي نتقادهم je le sais. Certes déjà que senti heureusement maintenant mais avant c'était vraiment catastrophique. Mais ثاقية le produit ياقينيا يتفريثنت زعما مازال راك تسيا كاينيا في فوفوسيو تخماك توسكا j'enlève Figginaki. Ça date une petite. Donc, on va essayer. Je vais essayer. سمح مثلي تقشيشين فيلمات البورطابلينو. تخمم ثكاكي ساعينا ثكي regardez. Voilà. شغل لي غوت لي غوت نينزي. Voilà, ok. Attends, je vais monter trop là. Et puis, regardez. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est de toute façon, Catrice Guinée, c'est dans les marques de maquillage. Alors, au faire à Catrice dernier, un rouge à lèvres, dernier, les rouges à lèvres, dernier, c'est le prix. Regardez. Voilà. وكاين c'est le numéro 40 كيتعجبني مليح لا كولور هاكيا vraiment c'est une couleur nude c'est une couleur superbe تعجبني مليح c'est pour ça d'ailleurs تيدو هكايا certes هي هذاك كاع لي روج ليفر لا ماركه كي كاتريس c'est-à-dire le truc ياكيني mais Voilà, exactement. Voilà. Alors, ارنيغ دواكينيا وكي خدم الفوليوم ايش نفير نحوج دار تشوف داش نفيرني من هذا ستادير يسعى الكلوس شغل الكلوس يتمشى على كاكيش يطوح ريغاردي توكتب داكينا مارك كاتريس داخل فريمون فورميدابل vraiment mais il a تروح c'est le moment ou jamais pour en profiter parce que le moment les soldes. Alors وكايني دارني لا مارك اسونس وكايني الزيت كي بور كتداوين الشارن مثلا بدا تيخشيشن الشرني سون بو توارنا كشويه. Alors j'ai décidé non c'est bon je vais les parce que ça n'a gagné série de attends plusieurs fois il fait ça à cause le virus a gagné دي يفرن البعد وكون عني غير عني ويسلن donc الناس bon c'est bon je vais quand même il a قد خدمه شطح يفسني وكني تنطرينا راه من بعد donc وفير ثاقيني قلنا سنيل repairing oil c'est elle restaure elle restaure أين في الشعر ناقيني c'est-à-dire sauf la même بدون كم ديفان فلاس شغل لونيث c'est à base c'est avec l'huile d'argan tu vois les méthodes j'espère تقارن التسيل c'est des choses vraiment moins chères ثقشيشين هذا رجع لمثل بليك ذا الحاجه غلاين هذا شنو وفي هذا انا كريونه كينيا اي شادو c'est vraiment c'est RL Dion قارن لا ماركه كينيا c'est vraiment que c'est la marque زعما توالي مثلت j'espère تدوالي vraiment c'est regardez voilà c'est un peu discret mais tu vois la couleur ni qui va faire boum comme ça de وفي dernier ويجيني c'est des motifs décoratifs مثلا ثاكني le rouge aux ongles c'est la même marque تاكل كريونه كينيا نخدم ثاكني الروج aux ongles استخدمت ادكسمت لي موتيف كيني ديدانا كاينيا تخمم في صدير تديكوري مثل ان اونغل نو دو ماشي على ما فين داك فريمون c'est vraiment c'est tendance hein. Ils sont formidables. Les derniers, on fait les derniers sont vraiment super. Mais qui n'est vraiment les choses à gagner. C'est pour ça que c'est le truc. C'est la marque Essence aussi. C'est Good Girl.
Mehlsticker, صغار normalement. Alors, après, il a dernier, on doit gagner une Balia sur une marque DM. On a la vitamine C, mais il fait gagner, bon, premièrement, c'est-à-dire, le glow, c'est-à-dire, de la peau, c'est-à-dire, il anti-oxydatif. des fois la peau tu la ممكن تصورها ثما كاين حتى كاين شغل تصورها هذا شو يبقى وقيت تكسيت شتغالند تنت دانيا ثولا نسعون كاين خاصه كني مزيد ديال عمرنا وزريغه مي الفي نساير كلش طاح كاين يكميشن تيكميش لا بو avec le temps تيكميش la peau alors le truc كاين les petites capsules كاين le rôle نسد أمرت la peau elle est unie c'est-à-dire elle va être اسكسن شي طاح ماشي اللي ما تساعد كايني دي طاش دي كولور كاينين مخالف نتم غونيير كايني كسر ثمر فيتو مير la couleur de ta peau unie une seule couleur وفي dernier les masques كاينين DM Balia avec اسمه Balia aquatash masque سي تطفينات داخل لابوست كوارا يتواخدم سونث لي زالغ صغار ميستقن كابيل الحشيشني ديمقين داخل البحر لي زالغ وكينيا هاد بليزيور ديكسل الا وكيني داني الها يولن وكينيا يخدم اباز دو لا la noix de coco amène la coco c'est-à-dire kokoswasser und Algenextrakt يتخدم les algues plus amène la noix de coco وكيني يلها يولن كيوثي لانوي يسعون كلي بوش دو regardez لي بوش النسنت النتلاوين تلاوين تزقت سورتو الصباح دونك ثقيني تكست لي بوش دوني غادي مقين سداوال مقين تداكوز نلعب ودي فوا تشغل الماكله وثلها الى فيزيونومي دونك اكسيتيرا وكينيا سي ماسك وكينيا سي ماسك راه متفكر مع الباليا سي دي ماسك رخيص مليح سي دي شوز فريمون 59 جو سي با وكينيا يسعى ينود ينث الزنك c'est-à-dire c'est يتنيطوي لا بو d'une manière intensive يتوخدم اباز الملح البحر لا مير مورت يسعى الزنك c'est très important et la peau vraiment c'est très important on a gagné sauf effect c'est-à-dire tout de suite elle est sur l'effet flacon au fur et à mesure ces sachets ces petites sachets une TT7 a gagné dans une marque DM et ben c'est gagné ما يهلكيون أبحرية في خدم أديو ثقو شي طاقينيا في قرمير سالس 100% naturrein plus étherische Öle c'est-à-dire يتوخدم سوامن الملح البحر يموثن c'est-à-dire le sel de la mer morte plus خيرا نزيوثث داكيني يسعى بادي كوسميتيكوم ميت يسعى زيت لوكاليبتوس للتان الغوزماران ياكل كامفير je ne sais pas des choses la plante تاكيني peut-être سمعت mais j'arrive pas اين ثني لاندي ثمورث كيسقارن تجورني دي مقين بارتو مون ديو توثنت توثدي سمحمت كان يلق صدير كوميم من هادي تشكر ثاقيني ساعة 80 غرام سي فيغان 100% c'est-à-dire الشير كليا les huiles animales rien c'est tous des huiles venues de la nature
Après, au fur bon, attends. Il a gagné. Vraiment, il est incroyable. Au Guinée, c'est un liner avec une autre couleur. C'est très joli. Ça donne vraiment de. Il ravive l'œil. C'est vraiment. C'est-à-dire. C'est après, avant, au vernis, donc, la teinte guinéenne, Olia, Garnier. Bon, alors, Taguinien, c'est une la teinte, mais qui n'est vrai, maintenant, à chaque fois, on a il vient des teintes, je mesure, télécoiffeuse, beaucoup de le commerce guinéen, les produits cosmétiques guinéens. Bien sûr, ça a qui guinéen, mais chez le magasin, il y en a des choses. Mais des produits je nous avec des prix vraiment raisonnables mais tu que les prix خدمنا كنا 300 400 الف الحاجه l'importation ثاني vraiment تخدم داك ديال الالمان c'est un produit allemand يتخدم داك ديال الالمان نصح ماشي n'est pas trafiqué dans la contrefaçon يانا خدمه des prix raisonnables. Eh ben, je vous invite, mais là, pour l'instant, je ne donne pas vraiment les coordonnées, non? Mais, c'est-à-dire, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va vraiment commercialiser le produit, les quantités des quantités qui sont pas vraiment, qui sont limitées. Eh ben, gagner des teintes et les cheveux, des produits cosmétiques, un dernier électronique, des chargeurs pour les portables, beaucoup de choses. C'est-à-dire, bien sûr, donc, pour faire la teinte guinéenne, je vous garantis, je l'ai essayé plusieurs fois, c'est-à-dire c'est ma teinte d'ailleurs juste ça s'appelle Olia de Garnier 60% à base de l'huile en plus l'huile n'est pas c'est pas une huile animale, c'est des huiles végétales. D'abord ça la couleur des cheveux et c'est vrai parce que je l'ai essayé 100% grau abdekong ça veut dire 100% grau abdekong ça veut dire les cheveux blancs les cheveux écheven à 100%. En plus de ça elle améliore la qualité de la chevelure. La chevelure et c'est vrai, c'est-à-dire c'est pas c'est la vérité. J'utilise ça veut dire que je vais utiliser le numéro 6 c'est Hale Brown, c'est marron clair. Donc je vous invite vraiment mais là pour le produit je vais vous dire un dernier les teintes les produits et j'espère ce que c'est. Pour l'instant, j'ai pas encore, c'est-à-dire vraiment parce que j'ai décidé je vais ouvrir un magasin, c'est un garage, c'est la place, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore décidé. C'est tout. Alors, avec c'est en plus les produits c'est des produits c'est pas des produits de la Chine de la Turquie regardez
اوكي فوت تديني راني داك تواخدم ذا غينيا يتواخدم دي فرانكفورت لي برودوي غينيا بون دا غينيا خممنا يكتب بلي unsere Qualitätsversprechen c'est-à-dire klar on promis notre qualité nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt c'est-à-dire cette produit guinéen يتوخدم à base c'est-à-dire des recherches scientifiques يتوستعرف نيسنت c'est-à-dire سعن la licence plus Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt c'est-à-dire dernier où c'est impossible تصعد une allergie de la pollen parce que c'est une reconnaissance dermatologique le produit guinéen il est sûr à 100%. frei von Konservierungsstoffen, Paraffinen, Silikonen, Mineralölen und Mikroplastik, Alkali-seifenfrei. C'est-à-dire ni la paraffine, ni la silicone, ni la minéralölen, c'est-à-dire les huiles minérales, ni les conservateurs, Konservierungsstoffen, ويسالا لي ميكروبلاستيك وين يتضرون مليح الحوت ديال البحر اكسيتيرا c'est-à-dire vraiment خمان رافاج سوان شتا غينيا de la nature وغينيا il est pour les véganes c'est-à-dire il est proscrit pour les véganes c'est-à-dire ما يدينيا pour les véganes ça veut pas dire حاشا les véganes يزمنا تستخدم ديرويه مي tellement les véganes تسنى الحاجه دي كان سي l'animal سي الحيوان اما ذا يفكي اما تيملالين اما ذاك السوم اما نكيني دايور جو في بارتي نكيني العبد مسترا يكسمان مسترا يفكي ثان اللي خصها يفكي اللي خصها ذاك السوم افيك فريمون سطاقه ني قارنا كني صافي ملالين صاتو ابري ولا بالك صحينو سي مال تنطراي اي بي سنغسا après voilà définitivement aucun produit animal les produits استخدامها pour le corps là الماكله يستسر bon ثورة تصين هبطة بنعدي شويه الماكله سكيدا نوفير تاكيني قالناس او سمايس هو كينيا شغل سميدني المايس أو سمايس مينوتن بولينتا ذا غينيا بيو سي دو بيو مثلا سا aucun produit animal rien ذا غينيا نخدم ليس غارانتيتا نين تمورث ذو غينيا سي تنخدم ذا شو ذا غينيا سمانس بولينتا استخدمت لي زالمون مليح ذا شو نحمل نفس شنو افيك سوكسوم اكسيتيرا pour devenir smoothie guinéen. Je suis de réfléchir vraiment. Je vais vous dire la vérité parce que je vais pas vous mentir. Ismis troué fruits. C'est qu'est-ce qu'on a qu'il y a. D'ailleurs, c'est صندوق اللي fruits qui se met. وجيني le smoothie triple yellow. Le smoothie à base de 3 fruits jaunes. Il a l'orange, la banane, le mango. Après, la pomme et la maracuja. اش ميتيدوها اكوز نتقرا تاكين ثاني كنت تذكر على l'orange تاكين la banane le mango c'est des fruits jaunes et puis نسعى la pomme et نسعى maracuja وساونا كاين ميم وكاين سي دي fruits jaunes normalement وغاتي باسكو يسعى انا ثاكينيا ثولا مثاينه ثاكينيا شغل ذاكينيا نتفكن القيس بشحال يلا قد تخدموا لورانج
شحال تخدم لا بوم، شحال تخدم لا بانان، شحال تخدم المانغو، شحال تخدم الماركويا. لا بروشين فوا ثورا كيلو تتغا رواقي السموثياكي جي لا بواط لا بوتاي بلوتو. دونك تخدمو هذاك الوخام يماني وسايغ القيس داكينيا، سايغ القيس داكينيا يمانيو سي تو. راني لي بوتيت ماكينه كيني كيما ماتشينو يوريو محمد تشيتي مش طاح كان كيكا. Je pense c'est américain. C'est à base de choco. Mais c'est que ça me fait rien. Une fois par hasard, c'est pas grave. Alors, je te dis merci bien. ميد ولمث مثولمثيت يعطيك الصحة ميلا t'abonner مثل la chaîne non. Et s'il vous plaît, mais là, ça vous plaît, c'est-à-dire ce genre de vidéo, ce genre de produit aussi, c'est des... Donc, je te demande à t'abonner et puis être même like pour la vidéo. Et je vous remercie à la prochaine vidéo. Ciao!